येस. जे नवीन अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे कालूच गोंय आयिल्लो आसा. तशेंच आयज उत्तर गोंयचें ऑफीस आमच्याच मतदारसंघात म्हापशा भितर आयज आयलेलें आसा. तशेंच आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी गावली एक लोकल बूथ मिटींग येवपा खातीर. तशेंच हांगा आमच्या ऑफिसाच्या भायरूच लागीं आमी एक ल्हानशें इंटरॅक्शन आमचे बूथ लेवल कार्यकर्ते वांगडा आनी अध्यक्षा वांगडा तेजेच घरांत भितर एक चाय घेवन चल्लेलो आसा. आमचे ऑनरेबल अध्यक्ष नितीन नबीजी बरो एक तरणाटो अध्यक्ष आमकां पक्षान दिलेलो आसा. तशेंच तोच बूथ जो आसलो आमचो थंय सुद्दां सगळे तरणाटे कार्यकर्ते आसले. अध्यक्षच जो आसा तो 21 वर्सांचो आसलो. सो एक बरें इंटरॅक्शन आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावली. तेजे वांगडा इंटरॅक्ट करपा खातीर तेणें संख्या कशें वाडोवपाचें, बुथाचें काम कशें लोकां कडेन व्हरपाचें आनी आमचे जे पक्षाचें स्ट्रेंथ जें आसा, मंडलाचें जें स्ट्रेंथ आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हापसा मतदारसंघ आनी म्हापसा मंडल इज वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट मंडल्स इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. सगळ्यांक खबर आसा आनी आमकां ही संदी गावली म्हणून हांव आमच्या अध्यक्ष दामू नायकाक देव बरें करूं म्हणटा. कारण सगळ्यांक ही ऑपॉर्च्युनिटी गावूंक ना. वी हॅव टू बी व्हेरी प्रिविलेज. हांवें एज एमएलए ऑफ म्हापसा दोनदा आमी निवडून आयलेले आसा. वी आर व्हेरी प्राऊड टू हॅव दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू हॅव ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, इन आवर बूथ, इन आमच्या कार्यकर्त्याच्या घरा भितर आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी गावलेली आसा. सो एगेन मेसेज जी दिला तेणें, हाव टू वर्क ऑन द ऑर्गनायझेशन, हाव टू वर्क ऑन द नंबर्स, कशें आमी वोट शेअर आमी वाडोवंक शकता. म्हाका दिसता ही खूब गरजेचें आसा. कारण एका वर्सा भितर आमकां निवडणूक तेंकोन येतलें. सो तेजे पयलीं आमकां तयारी करची पडटली. आमचे कडेन टीम आसा. टीम करीत आयलेलें काम हें 2002च्यान म्हापसा मतदारसंघाचें आसा तें भारतीय जनता पक्ष बरी आसा. तशेंच आमी खूब पळयत आयलेलें आसा की टीम चेंज जायत गेलेलें आसा. एक पक्षान एक नवीन प्रथा सुरू केलेली आसा वेर दे वॉन्ट अ व्हेरी यंग अँड डायनॅमीक टीम टू बी देर, रायट फ्रॉम द मंडळ टू द महिला टू द युवा टू प्रत्येक बुथाचेर दे वॉन्ट अ डिफरंट एज ग्रूप ऑफ पीपल. सो अशें आमी दाखोवन दिलेलें आसा की म्हापसा हॅज अ नायस मिक्स ऑफ बोथ जुने कार्यकर्ते सुद्दां आसा, आमचे नवीन कार्यकर्ते आसा, तरणाटे कार्यकर्ते आसा. वी हॅव the capacity to show 42 booths जे आसा. On each and every booth we will make sure that we do this exercise thoroughly. असं लोकांचो असो आरोप आसा की सध्या म्हापसान जी उदरगत जावंक जाय ती जावंक ना. सो आतां इलेक्शन सारकें एक वरासूच उरलां. सो कसो हो टायम कवर जातलो? जावंक ना तें खूब जालेलें आसा. खूब पायपलायनान आसा. सो जशें थोडी कामां जी आसा ती पूर्ण जाल्या उपरांतूच ती सुरू जावंक शकता. आय कॅनॉट फावंडेशन घालचे पयलीं प्लास्टरींग करूंक शकना. सो बेसीक जी कामां आसा तेजेर स्ट्रेस दिलेले आसा. खूब जाण कितें टिका करता, बट आय नो वॉट वी हॅव डन. म्हाकाय खबर आसा आमी जशें आमचो रिपोर्ट कार्ड तयार जाता तेन्ना आमी लोकां फुडें दाखोवन दितले की कितें जालेलें आसा फाटले 5 वर्सां. जे कोर विशय जे आसा, ते कोर इश्यूज जे आसा ते थोडे जाण उलयता ते तो विशय वेगळो. बट वॉट इज द एक्चुअल साद्या मनशाक कितें नुकसान जाता तें आमकां आमी आमदार म्हणून आमकां खबर आसा. वी हॅव फोकस्ड ऑन दीस कोर इश्यूज. सो ऑन दॅट वी वील टॉक अबाउट. राष्ट्रीय अध्यक्षांनी कितें दिला संदेश गुरुमंत्र कितें दिला? द फोकस इज ऑन बूथ लेवल. कशें आमी बुथाचेर काम करूंक जाय, कशें आमी वोट शेअर जे आसा ते वाडोवपा खातीर आमकां थोडी एक्सरसायज दिलेली आसा. सो आमकां अशें म्हणून आमी काम करीत आसा. वी वर्क ऑन दॅट सिस्टम ऑफ नंबर्स. वी वर्क ऑन द मॅथमॅटिक्स ऑफ ईच बूथ. आमी 2024 लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या टायमार तशेंच काम केलेलें आसा. वी वील एप्लाय सर्टन थिंग्स दॅट वी लर्न फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन. थोडे विधानसभाच्या इलेक्शनाक आतां म्युनिसिपल इलेक्शन जातलें तेजें आमकां एक थोडें शिक्षण घालून वी वील कंबायन एवरीथींग एंड मेक शुअर दॅट आमच्या अध्यक्षान जें आमकां काम दिलेलें आसा तें पूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण नेटान एकवटान तयार जावन काम करूं. केशवभाई, हालींच तुमी आनी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हेणें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या मॉर्गाची इन्स्पेक्शन केल्लें. तेजे फुडें कितें? No, he has not given me an update on this. I will give you an update. येस.